Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yang kita senantiasa dan selalu mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam segala suasana dan keadaan. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilm, menuntut ilmu, belajar agama. Berkali-kali sudah kita pernah dengar bagaimana besarnya nilai, keuntungan, pahala orang-orang yang mau meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Semoga pahala-pahala tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kita pagi hari ini telah membuktikan kecintaan kita kepada majelis ilmu, kecintaan kita kepada firman-firman Allah Ta'ala, dan kecintaan kita kepada hadis-hadis Nabi SAW, sehingga kita bersabar meluangkan waktu untuk duduk di dalam majelis ilmu yang insya Allah sangat berkah, sangat mulia, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini sampai ke bab yang ke-10, Riyadhus Shalihin, ilal khairati wa has an tawajjaha li khairin alal ikbal alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Jadi di dalam kitab ini bab demi bab itu berlanjutan. Dan semua ini memberikan kefahaman kepada kita. Memberikan pengertian kepada kita. Memberikan motivasi, dorongan yang luar biasa. Sehingga kita ini faham. Harus bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Ini sangat penting sekali. Banyak manusia-manusia yang hidup di dunia, tapi dia tidak memahami maksud hidupnya. Sehingga jalannya di bumi ini seperti orang gila. Jalan sana, jalan sini, tanpa tujuan, tanpa arah. Tidak mengerti akan kemana. Dengan menuntut ilmu, dengan belajar agama, dengan membaca kitab dan bermuzakarah bersama, kita lebih memahami lagi. Oh, ternyata hidup kita ini macam ini. Oh, ternyata kita ini sedang berjalan ke sana. Oh, ternyata kita ini harus begini dalam kehidupan ini. Itu akan dipahami oleh seseorang yang belajar. Maka sangat penting sekali kita ini belajar menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya jelas maksud hidup kita. Tujuan hidup kita ini terang. Kita ini siapa? Berasal dari mana? Saat ini sedang apa? Dan nanti akan kemana? Itu harus jelas. Kalau bab yang penting ini saja kita tidak paham, terus bagaimana kita mau menjadi? Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita, afa hasibtum annama khalaqnakum yang belum paham, belum paham maksud hidupnya berapa, dan dia ini sedang menuju kemana, belum paham. Lah kalau kita mati dalam keadaan ketidakpahaman macam itu, bagaimana? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita
untuk belajar. Nabi supaya amat kalau kefahaman kita meleset kefahaman kalah dia sudah hanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang masuk ke bab yang ke-10. Babun fil mubadarah ilal khairat. Bab bagaimana kita segera menuju kepada kebaikan. Segera. Mubadarah. Segera. Jangan ditunda. Jangan diundur. Menuju wahasa wajahan kita memberikan dorongan pada seseorang untuk konsentrasi dalam kebaikan itu serius. Tidak main-main. Alal iqbal alaihi dan menerima kebaikan, menuju kepada kebaikan, bersegera untuk melakukan kebaikan bil jiddi dengan sungguh penting karena ini mulia, karena ini maksud hidup kita. Kita lakukan biljid dengan sungguh-sungguh min ghairi taraddudin, tanpa keraguan. Enggak usah ragu-ragu. Amalkan dengan baik karena ini semua akan menyebabkan datangnya kebaikan sampai di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Maka di sini dikatakan harus sungguh-sungguh, tidak boleh ragu, konsentrasi, serius, segera, jangan ditunda-tunda. Ini sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah, sebagaimana biasa, taklim kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Syekh Abdullah Mahmud Fikri dari Mesir, insya Allah. Fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. يحتمل موضوعان. الموضوع الأول وهو المبادرة بفعل الخير. معنى مبادرة يعني مسارعة، مسابقة، وعكس هذه الكلمة التواني والكسل. فكم من إنسان توانى فأصابه الكسل بفعل الخير. هذا الباب هو يحثه على أن يتسابق وأن يسارع بفعل الخير ولا يتأخر أبدا. وصور الخير كثيرة جدا: صلاة، صيام، زكاة، صدقة، استغفار، كل هذه من الخيرات. فلا بد علينا أن نبادر لفعل الخير، وحث من أقبل لفعل الخير لا يتردد. أحيانا يأتي الشيطان إلى الإنسان يصور له، يعني إذا أقبل لفعل أمر خير، إذا أقبل لإنفاق في سبيل الله، يأتي إليه الشيطان ويوسوس له: هل أنت تضمن هذا؟ هل هو يصل إليهم؟ هل ويسأله حتى يجعله يعرض عن الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى وعن فعل الخير. لذلك سئل أحد الحكماء: كيف نعرف الخير؟ قال: اطمأنت له نفسك فهذا خير، وإن تردد في بالك فليس بخير. فدائما وسلم يقول: خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. يعني المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، وهذا أيضا خير وأحب إلى الله، لكن الأفضل المؤمن القوي وفي كل خير. واحرص على ما ينفعك واستعن بالله
ولا تعجز دائما احرص على أن تتسابق في فعل الخيرات. Jadi beliau katakan bahwa bab ini mengandung dua makna. Yang pertama, menyuruh kita supaya kita ini bersegera, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Mendorong supaya kita ini berlomba-lomba, bersegera, bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Dan melarang kita bermalas-malasan, mengundur-ngundur, menunda kebaikan. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu banyak. Kebaikan itu banyak. Sholat, puasa, infak, ya, sedekah, memakmurkan masjid, duduk di majelis taklim, ya, berbuat baik kepada tetangga, ya kan, menolong saudara-saudara kita. Banyak kebaikan-kebaikan itu. Nah, kadang-kadang datang setan menggoda kita. Ini maksudnya judul ini. Jangan kita ragu-ragu. Jangan ragu-ragu itu kenapa? Karena datang setan menggoda kita. Buat apa kamu memberi orang itu? Orang itu kan begini begitu, begini begitu. Percuma kamu beramal kalau kamu tidak ikhlas. Percuma kamu sendiri kan sedang membutuhkan macam-macam godaan-godaan supaya kita ini muncul keraguan saat beramal. Nah, makanya diperintahkan segera beramal dengan sungguh-sungguh, dengan tawajuh, dengan serius, dan tinggalkan keraguan-keraguan tersebut. Karena keraguan-keraguan itu datangnya daripada syaitan. Maka kita diperintahkan untuk menjaga amalan. Amalkan dengan sungguh-sungguh. Wala ta'jiz, jangan kamu sekali-kali jadi orang yang lurus. Bersegera. Sungguh-sungguh. Allah. نبدأ بالآيات إن شاء الله. يقول الله تعالى: استبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات، لأن كلمة استبقوا المراد المسابقة، كأنك أن تكون من الأوائل الذين يقدمون الخير. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. استبقوا يعني سابقوا، سارعوا إلى الخيرات. Jadi ayat yang pertama dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 148, fastabiqan dalam kebaikan. Artinya apa? Sadarlah wahai manusia bahwa kita saat ini sedang berada dalam perlombaan untuk mengamalkan kebaikan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Dan jadikanlah diri kita menang, yang juara, yang mendapat piagam dalam perlombaan tersebut. Ini firman Allah. Allah Subhanahu wa taala beritahu kita supaya kita ini merasa bahwa diri kita ini dalam perlombaan. Bagaimana sih kalau orang dalam perlombaan? Apakah dia tenang-tenang, apakah dia santai-santai, ataukah dia serius? Nah, maka kita ini disuruh sadar bahwa kita saat ini sedang berlomba. Berlomba mendapatkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mengamalkan kebaikan. Nah, استبقوا الخيرات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص فاستبقوا الخيرات: من لم يحج فليحج قبل أن يأتيه المرض فيمرض، أو يصيبه عارض فيعرض عن هذا الفعل، أو تصيبه الحاجة فتجعله لا يتم الأمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تعلم متى يأتيك ملك الموت،
متى ينتهي أجلك؟ أنت لا تعلم هل أنت ستقوم بفعل هذا الأمر أو لا. يكون عندك نية، ولكن لا بد أن تسارع بفعل هذه النية قبل أن يصيبك المرض، قبل أن يصيبك الحزن، قبل أن يصيبك كسل، قبل أن يصيبك الشيطان ووساوس الشيطان، وقبل أن يأتيك ملك. Man aradal hajj falyata'ajjal. Siapa yang ingin menunaikan ibadah haji, segera. Ini sabda Nabi SAW. Kenapa Nabi perintahkan untuk bersegera? Ketika orang berniat untuk mengamalkan kebaikan, jangan ditunda, jangan diundur-undur. Kenapa Nabi suruh segera? Karena bisa jadi datang satu masa nanti, uang yang kau miliki saat ini hilang. Udah nggak punya duit lagi. Bagaimana dia mau pergi haji? Duit sudah tidak ada saat itu. Atau kesehatan yang kau miliki saat ini hilang. Bisa nggak terjadi? Bisa. Tadinya sehat, niat haji, tidak berangkat, akhirnya hilang kesehatannya. Atau bahkan lebih ekstrim lagi, umur yang kau miliki hilang. Maka ketika seseorang niat untuk melakukan kebaikan, fal yata'ajjal, segeralah dia tunaikan amal ibadah kebaikan tersebut. Sebelum apa-apa yang dia miliki hilang dari dirinya. Nah. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، سواء كان في سراء أو في ضراء، في شيء خلاص موجود سعادة، موجود اطمئنان، ينفق في سبيل الله. موجود ضرر، ينفق إذا اغتاظوا أو إذا غضبوا يقدم غيظه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب أو حين الغضب. هذا هو الشديد. من المتقين؟ الذين أعطاه لهم جنات وأعد لهم مغفرة، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم إلى آخر الآيات والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. إذا فعل فاحشة بسرعة يهرع إلى الله سبحانه وتعالى، بسرعة يذهب إلى باب الله سبحانه وتعالى ويبكي. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، بدأ يستغفر. إذا أذنب استغفر ولا ينتظر ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هل موجود أحد يغفر الذنوب إلا الله؟ لا يوجد. ولم يصروا على ما فعلوا، لم يصر على هذا الذنب وهو يعلم به، بل يكون من وساوس الشيطان، من نسيان. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم. Dalam surat Ali Imran ayat 133, ayat yang kedua dalam bab ini, ayat yang kedua dalam bab, jangan diundur-undur. Maksudnya bersegera itu bukan cepet-cepetan saat mengerjakan amal, bukan. Sholat cepet-cepet, baca Quran cepet-cepet, bukan. Maksudnya itu jangan ditunda. Jangan diundur. Segera kerjakan. Timir Rabbikum. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Rabb kalian. Meraih ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Oiddatkin, yang mana itu semua sudah Allah siapkan
Disiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Dilanjutkan ayatnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang atau susah. Dalam keadaan dia senang, dia infak. Dalam keadaan dia susah, dia infak. Dalam keadaan bahagia, dia infak. Dalam keadaan gelisah, dia infak. Dalam keadaan dia sehat, dia infak. Dalam keadaan dia sakit, dia infak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghaidh. Dan orang-orang yang mampu menahan nafsunya, menahan emosinya, menahan marahnya, wal afina dan dia lalu memberi muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka orang hebat itu, orang kuat itu, al-qawi, orang yang kuat itu orang yang menang bertanding bulat, bukan orang yang menang gelut berantem, bukan, tapi yang wasallam yaitu orang yang mampu nafsunya ketamah. Ini orang kuat, kemarin dia tahan nafsu. Minal ghaid, dia mampu menafsunya ketika orang-orang takwa. Orang-orang takwa yang mana Allah Subhanahu wa taala siapkan surga untuknya. Nah, الحديث الأول عن أبي وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا من الدنيا قليل. النبي صلى الله عليه وسلم المسارعة، التكاسل أو التواني في فعل الخير. بادروا بالأعمال الصالحة. الأعمال ليست كل الأعمال الصالحة التي لا يراد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ليس فيها رياء. فالذي يصلي رياء الناس حتى وإن كانت صلاته صحيحة، وضوءه صحيح، قيامه صحيح، وسجوده صحيح، ويتم شروطها وأركانها، لكنه يرائي الناس، هذا صلاته لن تقبل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة المراد بها التي يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم، فتن كثيرة جدا لا يرى فيها شعاع ضوء واحد فقط، ليس فيها نور، بل هي مظلمة كاحلة. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، في الصباح يكون مؤمن ما شاء الله، ولكن تأتي الفتن تتدافع عليه الفتن، ويأتي في المساء وقد أصاب ودخل مع الكفر، ويمسي ويصبح كافرا، يمسي مؤمنا، خلاص الله من شر فتن اليوم كل إنسان، ويصبح، فإذا أصبح على فتن مظلمة لا فيصبح كافرا، يبيع دينه بعرض قليل، بشيء قليل جدا. أقل شيء هو أن يرائي الناس حتى فقط يقول الناس هذا ما شاء الله هذا. طيب قال الناس، فما رب الناس يقول هذا هو يبيع دينه بعرض قليل، بعرض من الدنيا قليل، وهو المراد. يرائي الناس وينسى رب الناس الذي يعلم ظاهره. dalam bab ini diceritakan
Diriwayatkan dari Abi Hurairah sabda, badiru bil amal salihah. Ini sering kita dengar. Artinya apa? Kita disuruh segera mengamalkan amal soleh. Segera, cepat. Jangan ditunda, jangan diundur-undur. Badiru bil amali solihah. Kata siapa ini? Kata Nabi. Nabi ingatkan kita. Nabi kita. Kenapa sih kok kita disuruh seperti itu? Fasatakunu fitan kaqita'il lailil mudhlim. Karena Nabi SAW bersabda, melanjutkan sabdanya, karena nanti akan terjadi fitnah besar. Dan ketika fitnah itu datang, suasana menjadi semakin hari itu manusia semakin sulit. Semakin hari cenderung semakin rusak suasana. Jadi berat bagi kita untuk mengamalkan amal-amal soleh. Maka mumpung sekarang masih ada kesempatan, mumpung masih ada peluang, mumpung masih ada kesehatan, jangan diundur-undur, jangan ditunda-tunda. Bagaimana dahsyatnya ketika fitnah itu datang, kata Nabi, kaqita'il mudhlim, seperti gelap gulitanya malam tanpa cahaya. Tanpa cahaya. Gelap di mana-mana, tidak ada cahaya. Dan saat itu kata Nabi dalam hadis ini, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari orang beriman, sore harinya sudah lepas iman. Sore hari masih beriman, pagi harinya sudah lepas imannya. Nabi contohkan sampai seperti itu supaya kita paham bahwa fitnah itu ketika datang, suasana gelap sampai terjadi hal macam itu. Dengan gampangnya, dengan mudahnya orang lepaskan iman. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya atau bi'aradin minad dunya qalil. Dia siap menjual imannya dengan harga yang sangat murah. Dia tidak tahu nilai iman. Dia tidak tahu nilai agama. Dijual agamanya dengan harga yang sangat murah. Maka saat itu kita diperintahkan oleh Nabi SAW, sejak sekarang, sejak saat ini, untuk apa? Badiru bil amalis sholeh. Bersegera untuk beramal soleh. Amal soleh. Amal yang baik. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Ditunda-tunda. Jangan diundur-undur. Karena kalau sudah datang masa yang mana kita tidak bisa lagi melakukan amalan itu, bagaimana sedihnya kita? Bagaimana ruginya kita? Nah. عن أبي سروع عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه فزع الناس من سرعته صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري. في رواية له كنت خلفت في بيتي تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته أو أبيته. يعني كان أحد الناس تصدق أو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم تبر، والتبر هو قطعة من الذهب أو ممكن قطعة من الفضة، وقيل أنه ليست قطعة بل مثل الحبوب هكذا صغيرة مثل الرمال ولكنها ذهب. قيل أيضا قديما أن التبر هذا يتم تحويل التراب إلى ذهب إذا خلط ببعض المواد. فموجود أحد تصدق صلى الله عليه وسلم هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر يقول أبي أنه نضيعا إلى أحد غرفه غرف نسائه، ثم تعجب الناس كيف النبي صلى الله عليه وسلم يمشي هكذا مسرعا، فقال لما تتعجبون قد تصدق أحد بتبر وأنا كرهت أن يبقى هذا التبر عندي هذه المدة حتى يكون موجود أحد يحتاج إليه
موجود فقير يحتاج إلى صدقة. وهو هنا في هذا الحديث إشارة ويعني دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التكاسل في الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. والصدق على الفقراء. Jadi hadis yang kedua ini diceritakan peristiwa yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu siapa sih? Nabi itu suri toladan kita. Nabi itu siapa sih? Nabi itu utusan Allah yang memberikan contoh hidup kepada kita supaya kita tiru, kita ikuti, kita suri tani. Suatu hari ketika sholat asar, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sirwah, ya, dari Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Sholaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-asr. Saya sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sholat apa? Sholat asar. Saya sholat asar di Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallama summa qama musri'an. Kemudian setelah salam, Nabi ini berdiri dan berjalan cepat pulang ke rumah. Fatakhatta riqaban nas ba'di hujari nisa'i. Nabi sampai melewati pundak-pundaknya orang-orang, keluar, terus masuk ke salah satu kamar istri, ke salah satu rumah istri. Habis salam langsung berdiri, langsung keluar. Maka jamaah pun heran. Fafazi'an nas min sur'atihi. Maka orang-orang pun heran karena cepatnya seperti itu. Buru-buru. Fakharaja alaihim. Kemudian Nabi keluar lagi kepada mereka. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Faqalu. Maka Nabi SAW tahu bahwa orang-orang ini sedang kaget, sedang heran. Ini Nabi kenapa ya? Kok seperti ini? Tidak biasanya Nabi melakukan hal ini. Wafazi'an nas min sur'atihi. Maka orang-orang heran dengan tergesa-gesanya Nabi. Fakharaja alaihim. Maka Nabi SAW keluar lagi. Dan Nabi menyaksikan orang-orang itu sedang heran. Maka Nabi berkata, Nabi terangkan sama orang itu supaya paham. Apa sih sebab dilakukan hal tersebut? Nabi bersabda, Zakartu syai'an min tibrin indana faktu ayah bisani fa'amartuhu biqismatih. Rawahul Bukhari. Aku ingat, kata Nabi. Aku ingat bahwa ada secuil emas atau yang aku dapatkan. Aku dapat hadiah atau ada orang yang datang berikan sesuatu kepadaku. Aku ingat, oh tadi masih ada. Maka aku cepat berdiri, aku ambil dan aku bagikan barang tersebut. Aku khawatir bagi diriku. Mungkin ada orang lain yang lebih membutuhkan, lebih memerlukan. Aku takut, aku khawatir kalau hal itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan aku. Maka aku ingat, aku berdiri, segera aku selesaikan. Tidak nunda-nunda lagi. Kali itu sedang selesai sholat, baru selesai sholat. Ini contoh. Ini gambaran bagaimana Nabi SAW ketika dia mengingat sesuatu dan langsung saat itu juga dikerjakan. Tidak nunggu, oh ya mau tanya dulu, musyawarah dulu, lihat suasana dan keadaan dulu, cari hari yang cocok dulu. Nah ini enggak. Kalau kita mau ikut Nabi ya ikutin. Buat kebaikan segera. Niat buat amal soleh jangan ditunda, jangan ditunda-tunda. Ini seperti itu. Wahid hadis baki. Wahid hadis baki. Hadis salis khalas. Semua la asilah.
Nah, عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. يوم أحد وكان الصحابة يقتسمون التمر. تخيل لك أن تتخيل في هذه الغزوة الصحابة، لا نقول صحابة، موجود ناس عندهم حرب، لابد يأكلون جيدا، ينامون جيدا، عندهم كثير من المعدات، عندهم كثير من الخيل، هكذا. أما الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقتسمن التمر، كان كل واحد يأخذ له 3 تمرات 4 تمرات أو تمرة واحدة، يقتسمن التمر بينهم وهم يدخلون الآن في غزوة، يعني لا بد أن يتغذى جيدا، يأكل جيدا، لا، كانوا يقتسمن التمر، كان لا يوجد شيء عندهم. وفي الليل كانوا يقيمون الليل لا ينامون، يقيمون الليل لا ينامون، لأنهم يعلمون أن من هنا يأتي النصر. عندما تقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى هاتين الركعتين بالله والله يصنعن المعجزات. فأتى هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلت، يعني أنا الآن أذهب أدخل في هذه الغزوة أقاتل، فإذا قتلت أنا قتلت استشهدت، فقال له فأين أنا؟ قال أنت في الجنة. فهذا الرجل في رواية في مسند الإمام أحمد نظر إلى هذه التمرات وقال والله إنها لحياة طويلة، إذا أنا أصبر حتى أكل هذه ال3 تمرات أو ال4 تمرات هذه حياة طويلة. فألقى التمرات فذهب ودخل في الغزوة وقاتل حتى قتل في سبيل الله. تخيلوا، لم يصبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قتلت فأنت في الجنة، فنظر إلى التمرات وقال والله إنها لحياة طويلة، إذا أنا أصبر حتى أكل هذا التمر هذا وقت طويل، حياة طويلة فوق عمري. فألقى التمرات ودخل يقاتل حتى قتل فدخل الجنة. hadis yang ketiga, hadis yang ketiga ini menerangkan kepada kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita renungkan, coba kita bayangkan, coba kita ambil intisari daripada kisah ini yang cukup memberikan pelajaran besar bagi kita. Bagaimana kisah ini? Ketika perang Uhud. Perang Uhud itu perang yang cukup dahsyat. Mungkin bapak-bapak yang pernah umroh ataupun haji ataupun umroh pasti biasanya datang ke situ. Karena itu tempat yang merupakan ziarah utama. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu. Ya, biasanya diajak ke makam Baqi. Ya, diajak juga ke Jabal Uhud. Diajak juga ke Masjid Quba. Ya, nah, ini tempat-tempat yang memang Nabi datang. Tapi kalau ke rumah Masjid Kiblaten, ya, nah itu boleh datang, boleh tidak, karena itu tidak ada fadilah khusus, tidak ada kelebihan khusus, tidak ada pahala khusus. Tapi kalau yang 3 tadi, Baqi, Masjid Quba, dan Uhud, ini didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Pertempuran Uhud pada saat itu memang dahsyat. Coba bayangkan, kalau orang mau perang itu, di zaman kita sekarang ini, itu kan pasti senjatanya lengkap, makanannya lengkap, persiapannya cukup. Ya kan? Nah, semuanya sudah dilengkapi, disiapkan. Beda dengan yang terjadi pada saat itu di zaman Nabi SAW.
mereka mau berperang menghadapi musuh yang besar, makanan apa adanya, karena memang adanya cuma itu. Apa yang mereka makan untuk persiapan perang? Ya cuma kurma. Kurma pun bukan satu orang bawa satu rangsel, bukan. Ya, satu kis kurma itu dibagi-bagi. Kamu dapat tiga, dapat tiga, dapat tiga, dapat tiga. Ya kan? Nah, maka disirangkan an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala rajulun linnabi sallallahu yauma Uhud. Ketika orang itu dapat bagian-bagian kurma masing-masing di tangannya saat mau menghadapi peperangan, datang seorang laki-laki mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki ini bertanya, Ara'aita in qutiltu fa aina ana? Ya Rasulullah, kalau dalam peperangan ini aku syahid, terbunuh, maka tempat saya di mana? Ini sahabat tanya kepada Nabi. Maka Nabi langsung menjawab, qala fil jannah. Nabi katakan kamu ada di surga. Maka mendengar jawaban Nabi SAW, fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi, summa qatal. Maka dia mendengar jawaban Nabi, kurma-kurma yang ada di tangannya tadi nggak jadi dimakan. Kenapa nggak jadi dimakan? Dia rasa kelamaan. Kalau harus makan-makan kurma itu dulu, ini waktu yang panjang, waktu yang lama. Saya mau segera berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sudah tanya kepada Nabi, kalau sampai saya dalam perjuangan ini gugur, maka saya akan mendapatkan surga. Saya merasa lama, merasa panjang, maka dibuanglah al-qatamarat kunna fi yadihi. Maka dibuanglah kurma-kurma yang ada di tangannya, summa qatal, kemudian dia masuk ke medan pertempuran, hatta kutila, sampai dia terbunuh dalam medan pertempuran tersebut. Muttafaqun alaih. Ini kisah menjadi contoh bagi kita. Bagaimana orang-orang yang faham dahulu, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW, itu bersegera ketika melakukan kebaikan. Ditunda-tunda, tidak diundur-undur. Tidak nanti ini dulu, itu dulu, jangan. Apalagi kok kita ini ngasih syarat sama Allah. Nah ini biasa model manusia sekarang ini, dia kasih syarat sama Allah. Ya Allah, saya mau baik, tapi urusan saya selesaiin dulu dong. Saya mau tobat ya Allah, mau sholat, mau rajin, tapi utang saya lunasin dulu. Saya mau berhenti maksiat ya Allah, tapi saya jadikan orang kaya dulu dong. Nah ini. Ini model manusia zaman sekarang ini ngasih syarat sama Allah. Allah disyaratin sama dia. Padahal sebetulnya dibalik. Kamu tobat dulu. Nanti utang kamu akan selesai. Kamu taat dulu, rajin dulu sholat. Nanti kamu akan kaya. Kamu ibadah dulu yang benar. Badan kamu akan sehat. Kan dalilnya begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah dulu Allah, ibadah dulu kepada Allah, baru permintaan kita dikasih sama Allah. Doa kita dikabulkan oleh Allah, hajat kita dipenuhi sama Allah. Coba buktikan. Yakin Allah Maha Kaya. Allah itu semakin dimintain semakin senang. Bukan kayak manusia. Manusia ini kalau semakin dimintain, semakin benci dia. Makanya jangan minta sama manusia. Manusia ini lemah, itu miskin, punya apa-apa. Maha Kaya. Dan Allah suruh kita mau minta sama Allah. Nggak yakin sama Allah. Nah, maka kita disuruh untuk segera beramal, segera beramal. Ini maksud daripada bab yang ke-10.
Bab segera melakukan amal sebelum datang nanti satu masa yang mana kita sudah nggak bisa lagi. Dan masa-masa itu akan datang kepada manusia. Mau sholat berdiri sudah nggak bisa. Mau berinfak banyak sudah tidak bisa. Mau berjalan ke masjid sudah tidak bisa. Mau beramal ini nggak bisa. Mau beramal itu nggak bisa. Masa-masa itu akan datang kepada kita, kepada manusia. Maka saat geralah beramal. Karena amal itu sangat penting bagi kita. Amal itu tujuan hidup kita. Amal itu maksud Allah ciptakan kita. Maka jangan sampai kita meleset sedikit pun dalam beramal. Paham insya Allah? Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup, kami persilahkan insya Allah. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada? Baik, nah tatib ini. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.